जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु चंदन आपण मानक समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची आ गोटे वीडियो को। आशा करे आपण मान समस्ते भले थे सुखरे थे महाप्रभु को झुरी होते महाप्रभु मन पकाउथिबे। दर्शक बंधु आज वीडियो आम संस्कृति को लेकिन आम सनातन धर्म को लेकिन आम प्रेरणा को लेकिन आम आदर्श को लेकिन। दर्शक बंधु भारतर संस्कृति उपरे भारतर ऐतिह्य उपरे बारंबार आक्रमण है। केते थर सेमान विजय हेले केतेबेले आमर जयलाभ है। समय आसला जेतेबेले पश्चात संस्कृति अन्य सभ्यता भारत उपर आक्रमण करी पराजय वरण कले एवं पराजयर कारण खोजिले एवं भारत को पराजय करने पाई निजर जो सब उपाय को से अवलंबन करते से भितर गोटे थिला जे आम संस्कृति को क्षय कर से बोधे समग्र विश्व में सनातन संस्कृति सीमित हो रही जाइछि। सत कहले हुआ जाए जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं मरते। पश्चिम सभ्यता हो विश्व हो जो सब शक्ति को विनियोग करुच्ची जो सब शक्ति को नहीं आज आत्मनिर्भर होइछि विश्व डिंडेमा पिटुची से शक्ति से सामर्थ्य कौन भारत वर्ष नथिला ना सनातन संस्कृति नथिला थिला आज्ञा किंतु ताकू आमे आलोचना करनथिले ताकू तर्जमा करनथिले ताकू आमे निज व्यवहार रे के प्रयोग करनथिले। केवल आमे आम संस्कृति को आम धर्म को गोटे बही हिसाब से देखी देइथिले एवं बही रे बंद कर रखी देइथिले। जदि कहिबा महात्मा गांधी को रास्ता रे महात्मा गांधी को मार्ग रे चलबा हम पे बहुत कष्ट होइथिला। सेतमे हुए तो आमे सबु सड़कर ना सबु पत्थर ना महात्मा गांधी मार्ग रखिदेले। महात्मा गांधी को मार्ग रे चलुचे किंतु महात्मा गांधी को मार्ग रे चलुने यही होउची तफात यही होउची व्यतिरेक। ईश्वर बोधे पृथ्वी के आसी आमको बहुत जिन शिक्षा देवाई। ईश्वर हुए तो पृथ्वी को आसी आमको मार्मिक अर्थ शिखेवाई जीवन कौन संघर्ष कौन शिखेवाई। ईश्वर रास्ता चलवा बहुत कष्ट होगला से आम ईश्वर को बही रे एवं ईश्वर को मंदिर रे बंद करदे ना हुए तो आज आमर आदर्श पश्चिम न हो पाश्चात्य न हो आम निजर आम धर्म रे आम संस्कृति रे जन्म नहीं से जड़े पुरुष जे आमको प्रेमर माने कौन शिखेइथिला संघर्षर माने कौन शिखेइथिला त्यागर माने कौन शिखेइथिला आदर्श रूपे ताको ग्रहण करिथांते। बोधे प्रभु श्रीराम का रास्ता रे चलवा कष्टसाध्य थिला तांको त्याग को ग्रहण करबा कष्टसाध्य थिला सेति पई बोधे आमे तांको केवल बही रे बंद करदेले रामायण रे बंद करदेले सीरियल रे बंद करदेले एवं देवळा भितर बंद करदेले। सत कहले आम पाखरे एते बड़ प्रेरणा थाउ थाउ आम पाखे एत बड़ प्रेरणार उत्स थाउ थाउ आमे कहीं जानिलेनी हुए तो आमको कहीं कहलेनी। रामायण बास आम गोटे सीरियल देखिले जो मोराल ऑफ द स्टोरी रही जे राम सीता लंका आक्रमण करते रावण को मारी जितेबाला से एनिमेशन आम देखुले से एनिमेशन भल लगुला एवं से एनिमेशन रहस्य कौन थिला ताकू बोधे आम जानिले ना। आज विश्वर समस्त पाखे विभिन्न प्रकार क्षेपणास्त्र अच्छी न्यूक्लियर ठू आरंभ कर एटॉमिक बम पर्यंत समस्त राष्ट्र निजक स्वावलंबी कर क्षेत्र में। जदि आम 1000 वर्ष पूर्व को जीवा 5000 वर्ष पूर्व को जीवा जितेबाला पृथ्वी रे गुरु शिष्यर परंपरा थिला जितेबाला श्री राम हूँ श्री कृष्ण हूँ पृथ्वी को आसी आम जो सब युद्ध महाभारत और रामायण को देखी से सब शक्ति प्रयोग होता अर्थात कोटि ना कोटि आम पाखे से स्वावलंबी शक्ति गुड़िक थिला किंतु आमर वैज्ञानिक माने तापर केबे तर्जमा करनथिले। आपन छोटिया कहानीटे कहबी जने जक्षक पाखे जने कर्मचारी थिले एवं तांकर जहा ड्यूटी थिला जेतेबेले सकाळू जक्ष प्रात वंदना करुथिले से तांको पई समस्त प्रकार सरंजाम फूल हो विभिन्न प्रकार उपचार द्रव्य हो आनिकी जोगौथिले। आ भितरे से कर्मचारी जनकर बाहागर होगला बाहागर पर निज स्त्री सहित समय बितु बितु बोधे सकाळ उठिबा डेरी होगला एवं जक्षक पाखे उपयुक्त समय रे उपयुक्त द्रव्य गुड़ को पहुँचेबारे विलंब होगला एवं जो थे जक्ष जनक क्रोधान्वित होई तांको अन्य एक जगह को पठेइदिले जे निज स्त्री ठारू तुमे विरह रे रहिबो दूर रे रहिबो जाहाको आमे आजिका भाषा रे ट्रांसफर बोली कहूचे। जेतेबेले से व्यक्ति जनक दूरे आसिले निज स्त्री ठारू से भी जन जक्ष थे से दूरे आसिले निज स्त्री सहित कौन से वार्तालाप हो पारा ना तेणु से कौन कले ना मेघरे लिखिले मेघरे निज स्त्री पाखु चिट्ठी लिखिले जहाँ मो बाबा आम कूलर श्रेष्ठ कालिदास लिखिले मेघदूत कविता। सत कहले जदि आमे से मेघदूत कविता को तर्जमा करि थांते हुए तो बेतार यंत्र
हुए तो टेलीफोन आम आविष्कार करते किंतु आम गोटे कहानी रखीदे गोटे गीत संगीत रखीदे जो आज बेतार जंत्र हो टेलीफोन हो दूरभाष हो पश्चात संस्कृति नहीं गले आविष्कार करी परिप्रेक्षी कह गले सब दोष आमर नुह हुए तो आम पूर्वज माने आम कूलर वयोज्येष्ठ माने आमको ए विषय तर्जमा करी कहबा को भूली गले किंबा चाहिए नहीं मु वीडियो प्रथम कही जे पश्चिम संस्कृतिर सबुठारु बड़ सफलता थिला जे सी चाहिए जदि आमे सनातन धर्म को भारत वर्ष को अवक्षय आड़ को नबा ताले प्रथम जिनस संस्कृतिर अपलोचन करवा संस्कृतिर अवक्षय करवा जो हुए तो आम संस्कृति विषय आज आम जानिले नहले हुए तो आम श्रीराम को आदर्श रूपे नहीं था सत कहले प्रेमर माने कौन प्रेमर मूल्य कौन आम जो प्रेमर प्रतीक रूपे आज ताजमहल को नहीं से कौन सतरे प्रेमर मूल्य को वहन कर प्रेमर प्रतिरूप भाव में आज छिड़ा आपड़ जो देखिए शाहजहां जो स्त्री थिले से बोधे एकमात्र पत्नी नथिले बहु पत्नी मध्यरु से आउ जने पत्नी थिले एवं तांकु सी बलपूर्वक विवाह करथिले जेतेबेले से स्त्री को स्मृति उद्देश्य रे ताजमहल को निर्माण करथिले बहु श्रमिक मानक से निर्यातना करथिले कुहा जाय इतिहास रू सूचना मिले जे जेतेबेले ताजमहल निर्माण सरिला एपरि आको सुंदर प्रतिमूर्ति आउ निर्माण न हो बोली से मानक हाथ गुड़ी को काटी देथिले फल से माने जीविका हरइथिले एवं घर पोषिया घर स्त्री माने माँ माने भौणी माने बाहर राजरास्ता को आसीथिले एवं देह व्यवसाय लिप्त होता जदि आप कलिकता जी कलिकता ताज मुहला बोली गोटे गली अच्छी जो आज भी से वंशधर मैंने से कम लिप्त अच्छा आज भी आप गले से स्मृति आपण दृष्टिगोचर को आसो ताले कौन आम या प्रेमर प्रतिरूप भाव में भाभी पारिबा ना आज्ञा बहु वर्ष तले मु गोटे आलेख लिखी जो प्रेम दिवस रे बा आपण जो फेब्रुआरी 14 कहते वैलेंटाइन डे से आलेखटी को लिखी जो मु सबु युवपीढ़ी को आह्वान देते जे प्रेमर प्रतिरूप भाव में प्रेमर प्रतिछवि भाव में आम राम सेतु को ग्रहण करूँ सत कहूँ जड़े राजकुमार संसार सबु दलित मानक नहीं सब वंचित मानक नहीं गोटे सेतु तैयारी कले निज स्त्री उद्देश्य निज स्त्री प्राण रक्षा उद्देश्य निज स्त्री स्वाभिमान रक्षा उद्देश्य समुद्र उपर गोटे सेतु को बांधी आज भी से सेतु राम सीता रामकर प्रेमर प्रतीक स्वरूप हो आज भी जीवित अच्छी आज भी स्मृति गोचर कर पश्चाताप एतिकी आमे से स्मृति को आमे से प्रेमर स्वरूप को बुझीपारे ना एवं आमर आज युवपीढ़ी माने प्रेमर प्रतिरूप भाव में अन्य एक जिनस ग्रहण कले तेज दर्शक बंधु कहीं रामचंद्र कहीं से आम आदर्श यदि आम आपको तर्जमा करवा जदि रामचंद्र को जीवन को आम अवलोकन करवा सतरे विष्णुकर अवतार से जन्म नहीं पृथ्वी किंतु कौन ऐश्वर्य शक्ति को से जीवन दशा प्रयोग कर सुंदर राजकुमार हुई एत सुंदर वंश जन्म ग्रहण कर जो वंश दिलीप दशरथ परी एत विद्वान व्यक्ति जन्म नहीं से वंश जन्म ग्रहण कर से त्याग को से संघर्ष को आपणे नहीं सत कहले जदि राम चाहिए कौन से दिन वनवास जाई न पारि सत कहले जदि से दिन रामचंद्र चाहिए जे से राजमहल रही अयोध्या रही कौन कई अटकई पारि जितेबले ये कथार जितेबले कैकेयी कथा को विरोध करते अनुज लक्ष्मण सेतेबले भी चाहिए लक्ष्मण कहते मुझे युद्धर आह्वान दूची यदि कहीं अच्छ मो सहित युद्ध कर एवं रामचंद्र को सिंहासन विरत होगापी चेष्टा कर शक्तिर प्रागढ़ता अनुसार कई बोधे विजय हासिल कर हुए तो भरत जदि जानी था निजे समर्पण कर दिए निजको एवं अयोध्यार से राजमुकुट को रामचंद्र को पाद तले किंतु एते सब जिनस पर भी रामचंद्र संघर्ष को त्याग को स्वीकार करते जितेबले लक्ष्मणकर क्रोधान्वित हो जाते से पचार क्रोधान्वित लक्ष्मण को शांत करने से कहते क्या अस्त्र उठेब जो पिता जी आमको जन्म देना जो माँ जी आम लालना पालन में केवि अवहेला करेनि तेणु कहीं रामचंद्र वनवास को ग्रहण करते मत जदि किए पचारे ना रावण को बध करने ना निजर ऐश्वर्य शक्तिर प्रमाण देवाई जदि रामचंद्र के वनवास को स्वीकार करते केवल जड़े दलित माँ जड़े
ବଞ୍ଚିତ ମା ପାଇଁ, ମା सबरी ପାଇଁ। ହୁଏତ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ରାବଣର ହତ୍ୟା ଆଉ କିଏ କରିଥାନ୍ତା, ରାବଣର ବଧ ଆଉ କିଏ କରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ବଳିର ହତ୍ୟା ଆଉ କିଏ କରିଥାନ୍ତା, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସହାୟତା ଆଉ ବୋଧେ କିଏ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବଧ ହେଲା ବୋଧେ ଆଉ କେହି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ सबरीର ଆଶା କେବେ ପୂରଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଅହଲ୍ୟା ବୋଧେ କେବେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇ ବଞ୍ଚିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝେ, ଯାହା ମତେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋ ମା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆସିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବନବାସର ଆଦେଶ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ। ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ମା, ମୁଁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁନି, ମୁଁ ବନକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଧର୍ମ ଧୁରିନ ଧର୍ମ ଗତି ଜାନି, କହେଉ ମାତୁସନି ଅତି ମୃଦୁବାନି, ପିତା ଦେହୁ ମୋହି କାନନ ରାଜୁ, ଜହ ସବ ଭାତି ମୋର ବଡ଼ କାଜୁ। ଯେ ହେ ମା, ମତେ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟର ରାଜା କରି ମତେ ପିତା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛେ, କେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ମୁକୁଟକୁ, ରାଜ ଗାଦିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କେତେ ପଜିଟିଭଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନା ମା, ଏଇ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନୁହଁ, ମତେ ତ ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଅରଣ୍ୟର ରାଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ସତରେ ପଜିଟିଭ ରହିବା କେମିତି, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଆମେ ଆଜି ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳାଉଛେ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଉଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ସୋର୍ସ ନାହିଁ, ଏଇ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିଖାଯାଇନି ଯେ ସତରେ ଦେଖ, ଆମ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ରାତି ପାଇଲେ ଯାହା ମସ୍ତକରେ ସମଗ୍ର ଭାରତର ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତା, କ୍ଷଣକରେ ତାଙ୍କୁ ବନବାସର ଆଦେଶ ମିଳିଲା, କ୍ଷଣକରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଦେଶ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରୂପରେ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏ ଆଦର୍ଶ, ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆମେ ପଥଭ୍ରନ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୋଟ କାମନା ନେଇ, ଛୋଟ ମନୋକାମନା ନେଇ ଯେ ମୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବଧ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଋଷି, କ୍ରୋଧ ବର୍ଜିତ ମୋ ପାଖରେ, ଯଦି ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଧରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଋଷିର ସଂଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଋଷିର ଡେଫିନେସନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଦଶରଥ ପଚାରିଥିଲେ, କାହିଁକି ରାମ, ମୋର ଅକ୍ଷିରଣୀ ସେନା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୋ ସେନାପତିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ରାମ ହିଁ କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଥିଲେ, ନା ନା, ମୋତେ କେବଳ ରାମ ହିଁ ଦରକାର, ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ପଚାରିଥିଲେ କାହିଁକି ବୋଲି, ତାର ଉତ୍ତରରେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ କହିଥିଲେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଧନଂ ଯୌବନଂ ପ୍ରଭୁତଂ ଅବିବେକିତା ଏକମପି ଅନರ್ಥସ୍ୟ ଚତୁଷ୍ୟାମି କିଂ କରିଷ୍ୟାମି। ଯେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏବଂ ଯୌବନ, ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେ ମଣିଷକୁ ଅବିବେକୀ କରି ପକାଏ, ମଣିଷକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରି ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ଦଶରଥ, ତମ ପୁଅ ପାଖରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଅଛି, ଯୌବନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସିଥିରେ ଉଣା ନାହିଁ। ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚଳ, ସେ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଥିପାଇଁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ସତ କହିଲେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଖରେ ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କୂଳର, ଆମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଗୁଣ ଥିଲା, ଧନ ଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ଯୌବନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ ତାର ଉପଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ସମୟରେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା,
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବେ ବାବା ତୁଳସୀଙ୍କ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ଶୂର୍ପନେଖା। କେବଳ ତା ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ଶୂର୍ପ ସଦୃଶ ଥିବାରୁ ତା ନାଁଟି ଥିଲା ଶୂର୍ପନେଖା, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ଦଶାନନ ରାବଣର ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କମି ନଥିଲା। ହୁଏତ ଚାହିଁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଯୌବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। କେବଳ ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ନିଜର ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା, ଚାହିଁଥିଲେ ହୁଏତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଯାହା ଅଧୀନରେ, ନିଜ ଦିଲ୍ଲୀପ, ଦଶରଥ ଏବଂ ଭଗୀରଥଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେଇ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଜକୁମାରୀ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ। ହୁଏତ ଚାହିଁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ହୁଏତ ଯଦି ଆମକୁ ଏ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ହୁଏତ ଆମକୁ କୁହା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆମ କୂଳର ଜଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ତ୍ୟାଗ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣାର ସହିତ, ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ କୂଳରେ, ଆମ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମହର୍ଷିମାନେ, ମହାଋଷିମାନେ କିପରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସିରିଏଲ ଚାଲିବ ରାମାୟଣର ପ୍ରତିଟି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ରାମାୟଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ପାତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଭରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ସୀତା ଜଗଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବା ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଦଶରଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର 3 ରାଣୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ର ଦଶାନନ ରାବଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ସତରେ କେଡ଼େ ମହାନ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ ରାମାୟଣକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମାୟଣର ଆଉ ଜଣେ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।